बृहस्पति चलन कहापाई केमिति आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा मकर राशि पाई बृहस्पति चलन प्रभाव केमिति रहिबो 2025 रे। आपण माने जानते दर्शक बंधु जे 2025 मसीहा रे हमर बृहस्पति चलन होचंती 15 मे 2025 रे बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि को चलिबे। वर्तमान वृष राशि रे अछंती मिथुन राशि के आसीबे। मिथुन राशि को जतबेले बृहस्पति आसीबे सेतबेले मकर राशि पई कि प्रकार शुभाशुभ फल प्रदान करिवे एई संपर्क रे आज रे कार्यक्रम। तेबे दर्शक बंधु बृहस्पति ग्रह गोटे राशि रे 13 मास अवस्थान करते आपण माने समस्त जानती। तेबे मकर राशि की जतबेले बृहस्पति चलिबाकु जाउछंती आपण केमति जानिबे आपनकर केउ भाव रे बृहस्पति आसीबे केउ भाव को आसीबे एवं से कि प्रकार फल देबे आपण केमति जानिबे। आपण गणी जेबे स्व राशि ठारू अर्थात निज राशि ठारू मिथुन राशि रे बृहस्पति चलिबे मिथुन राशि जाय गणी जिबे। केमिति गणिबे मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन ताले आपनको राशि रे षष्ठ भाव को बृहस्पति आसीबे। 15 मे 2025 रे मिथुन राशि को जतबेले बृहस्पति आसीबे ताले आपनको राशि पई षष्ठ भाव रे बृहस्पति रहिबे एवं षष्ठ भाव रे से तंकर फल प्रदान करिवे। आमे जानिचे दर्शक बंधु जे जीवे द्वितीय धन धान्य भोगी सुतार्थ लाभं नव पंचकेशु जामित्र संस्थे विपुलांच लक्ष्मीश्चैकादेश सर्व शुभं फलं दत्ता। बृहस्पति ग्रह जतबेले चलन होंती सेतबेले से द्वितीय रे पंचम रे सप्तम रे नवम रे एवं एकादश भाव रे आसीगले शुभ फल प्रदायक होइथांती। यातत भिन्न अन्य भाव मानंकरे बृहस्पति शुभ फल प्रदान करंती नाही। तेणु एई परिप्रेक्षी रे यदि आमे विचार करिबा ताहले आपनको राशि रे आपनको राशि रो तृतीय एवं द्वादश भावर मालिक ग्रह होचंती बृहस्पति जी आसी जाउचंती षष्ठ भाव को। तेणु एपरि क्षेत्र रे यदि आमे विचार करिबा ताहले आपणकर षष्ठ भावरु आमे रोग ऋण शत्रु आदि कथा को विचार को नहीं था। तेणु स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर सृष्टि हबो। केउ पर्यंत मु प्रथम आपन कहिछि बृहस्पति 2025 रे दुई थर पई राशि परिवर्तन करूछंती। 15 मे 2025 रु 19 अक्टोबर 2025 जाए आपणकर बृहस्पति षष्ठ भाव थाई कि आपनको अशुभ फल प्रदान करिवे। तेणु दीर्घस्थायी रोग उदर संबंधी समस्या हृदय जनित समस्या आपणकर लिभर आउ आपणकर जो गुड ग्रंथि संबंधी समस्या मेदबहुलता एगुड़िक बृहस्पति ग्रह द्वारा स्वास्थ्य जनित समस्या ए प्रकार सृष्टि हो पारे। कर्म क्षेत्र में आपणकर ईर्ष्यान्वित लोकंकर नजर तीक्ष्ण नजर आपणकर कार्यशैली उपर रही पारे। खर्च अनावश्यक खर्च आपणकर बढ़ी जाई पारे। तेबे बृहस्पति आपणकर षष्ठ भाव रही दशम भाव एवं द्वादश भाव को दृष्टि देउथिबा एवं द्वितीय भाव उपरे दृष्टि देउथिबा जोगु अनावश्यक अर्थ व्यय आपणकर हेई पारे। तेणु 15 मे 2025 रु 19 अक्टोबर 2025 मध्य रे आपणको खर्च उपरे नियंत्रण रक्षा करियो पड़िबो। स्वास्थ्य उपरे आपणको टिके सजग रहियो पड़िबो एवं शत्रु मानक ऊपर आपको टिके मध्य सतर्कता रहियो पड़िबो। एथि सहित छात्र छात्री माने टिके शिक्षा क्षेत्र रे अमनोयोगी ही पारंती। तेणु एई सब क्षेत्र को आपको जगिबक पड़िबो। 19 अक्टोबर 2025 रु 4 डिसेंबर 2025 जाए
এই সময় মধ্যে মকর রাশির ব্যক্তি মানে অনেক শুভ ফল প্রাপ্ত হেবে। যেমিতি কি আর্থিক ক্ষেত্রে আপন লাভবান হেবে। ব্যবসায় বাণিজ্য চাকরি বৃত্তি বিবাহ ব্রত ভଳି শুভ মাঙ্গলিক কর্ম ভୂମି ଭବନ ବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର 2025 ଆପଣ ପୁଣି ଏହି ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କେବଳ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନ କରୁତି ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ସର୍ବମାତ୍ମା କୃତେ କର୍ମଂ ଗ୍ରହ ବାଦ ଲୋକାଇତି। କେବଳ ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଚିତ କର୍ମର ଉଚିତ ଫଳ ଆମକୁ ଗ୍ରହ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ହଁ, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଶନି ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଆସିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।